E ai ki tētahi mema o te mātāwai, ko tētahi o ngā wero nui mā rātou, ko te toro atu i te ringa āwhina ki te hunga e kore mōhio ki te kōrero Māori. Koe nei tētahi o ngā take i ara ake i te hui tuatahi a tēnei rōpū, e arahi nei ngā mahi whakaora i te reo Māori atu i Otaki. Kei a Eruwera Rirekura na whakamārama. E nui ngā mai kei mua i te aroaro kia ora tunua i te reo Māori, ko te aronga matua, ko te unga kore reo. Ko te hunga kore reo, te pakanga nui, ki a. Ko te ina hiehia au, kia rereke ngā āhuatanga o te reo nei, a ngā keana, me whai reo, te hunga kore reo. I ti pako ia e nei māngai i o rātou iwi, apori, me ngā rōpū wai pāngai ki te reo Māori. Kei runga i o rātou puka iwi te mai taumaa, o tira me waianga te rautaki wakarawara i te reo Māori kia kore ai e mate. I te kore e tae e tēnei hunga, ko te pātai māwai. Engari ko te wero nui i nai nei, me pē ea te kaupapa e anga waka mua ai. Kua roa ngā tau i mai te oro rangahautanga o te motu e ngā mea i tohi e i tōna wā. I nai nei ko tai ai tika tau, ko tai ki te whakatinanatanga, o te pātai nui, he pēhea tōna whakatinana. Ko te wakatūtanga o te mātāwai, tete i o ngā tōutou matua o te ripuata te reo Mauriora i te tau 2019. Eita Shortland e wakapono ana rātou ka eke panuku te kaupapa. Ka titiro koe ki ngā kanohi kua tohia e te motu, ngā kanohi kua tohia i roto i ngā mahi a te reo i te hāpori, ka kite koe i te whānui o ngā pukenga, kua kohi-kohia mai e te ao Māori, ka whakairi e ki runga i tēnei kaupapa. E kore o kia wareware ngā kaupapa wakarawara reo Māori o mua ai tuāpapa mo te mātāwai. Engari, me kimi i te ara e tipuaki ai te reo i roto i tēnei ao uri-uri. He nui ngā tāngata i roto i ngā tau, i pau te kaha. Engari kei kone no te reo e whakamātautauri ana e ngā hau pūkeri o te wā. I nā enei, ko tai te wā, hei aki atu i au ahau. No reira, ei te mutunga o tēnei marama, ka tū te ui runanga reo tuatai me ngā mema o te mātāwai, me ngā minita oki a te krauna. Eruwera Rirekura, te karere.